Etan yo no yo bonyo. No yo ami pona mi le espoir 47 aji. E ba sene mi ko le vegical pali mu kaka to ya guma nu to am keke am dogbe ne mi adu moto de sia ro keke. Sire ke yi mi wone kokole ne a o togo yo nyon to ko la tu nyame togo jura lo enyi ha ke ya wajina ga sese ga wono beba mi agbopo am to ne duna etu ndo mo china kono ne ke mati chikone mi o me ko chan pona mi sena nyenyi ko le nyame mo o jo nyawi son va mi jonon mo wana mi on ko be suni fofo le grand bien ejire ke agbona mi be mi am jo am nyokwe do ne vale kia ehia be mi o chan mi asenyare ne chogodola ne mi o chan mi chogodo na mo mi am ju kani mi chuwa mi avio ne gbonoda wa wa klasi ne kumune mi abi ya to de doka tutu wole jo na mi ewe be ne zandolo ke nwa kele ke kwa majina be enu yolo jolo jamia amayo monu je nwanchi le wole be kia wano mianchi ne watin pon po yo na chogodo miantin chodo do oname egbia amapepe tokede ele gwanye yi madefsami ezani fe nyabia be kanchi tutu mi japon fo ocho egbia nyami nyon to nye akode da monyowa eleya moliyuwa wo chan ojano to amona ami nimi jola pamaja nyagogodo olani do imade tanami kluro machogana mia kake le mianchi ejire kake na mutraba nu chuchunchi mia pon kuswa ma ado na mia ato mia wezolo yo nagi mia ho meto au fond ni sabodola ni soe mare do kyusion do ne mi vale ke majira mia ntona do gidu mia edo kyusion mi kenche ma ayi eji nkonye ni Nathaniel Olympio mlenyi parti des Togolais be à Bonuglan. Ema sireke yemi ejoje sinenia hoto Nathaniel Olympio Kenya jikbono la parti des démocrates des parti des Togolais yema jikbono la eye enyi miacha miauto miano mianchiri mia ato enyo jireke ke ma ba go ato Olympio leke parti des Togolais ale le yimira familia Parti des Togolais les Bazoliadji et les Djoumévio Bazoliadji et les coalitions Bazoliadji et nous qui kem les ni courene Togovioa intimile toro asido la coalition nyangene parti des Togolais la coalition allo le c'est 14 c'est les millionnaires kokoko ni ndi le ke yemi amozo zon le yudo le c'est 14e c'est 14 a le ke Djoumévio qui kem nyadwa et donc mi soda cinéma do koni be nya granvune tu me vio be chena ne mia tem no etuke me amesia me la volé ye amesia me la te pogomele be do wome amesia me la te pogomele nuinti be to asidwa minya be réforme be nyoko glomile a kakabane fifia npo veme e nuo kikembe afunye coalition les trains yejimile le nome minyawe timiato nyoja mi le se tume do egbe pe mele senyo we tugudu buto jawo azoni gande eye minyami le be miama dodo alo miama nana nyava do miagba fi ami be yo le ngudu no gongon vo egbe mi le se be o ma gbonu glan lo wa dasi oji nyawo nya gbe nya mi asele no kengo ti mi ado nyam enyi enyade kenyi veve sesenami le mi de medo zande ya Togo debout et do darebe e soa mia o bololo mia to le modo do jide mia defion ki ludo abe tu me vio chimle chowe o wa sokudo dodo antia so redo les on les et tu amele ma homa vina mo que la de nous mena mo sokudo nenebe gololo be dodo nti wa mi va lesebe o lelewe sokudo nenebe nous kole malasio me li o le de nous mena mo be olula yi sobe gololo opea e won pata ele defion be jidudu am les zondo sedio dontia jidudu anto dasido nenebe gololo be dodo nti et si a nenebele won que won on gba pomo lale soxe ko les ondo azoni wandio soxe ko le ma nous comme sebe romane amo le modo do dia domo et siam de mo be wa lewe o famille sek bébé o lewe tout et won pata ele defion be jidudwa
et nous ebele long ku emia et sod aussi solik bletangwe mi le deux jesibe dumevioa le nde ma me kwa ole na wetu e ke gbale jo egbe le mi le sedo ne akwa nuonti ke mi le sitero ne mi abe tu achamba voler ntifa fame wa fifia nkponyi ne o. Okay. C'est que ye grenena mi se wo nyawale nu tutu do mi nyamire fida fida yo ja zo na ba o nyaw tumu na ma bio ba ma bio ma se nyawo nyilo egbenya do nyawa ne kaka nu ni mi jawale ne mi obo mi bana basena nyawale tintin nanane ame we le nyantia watin se nya do nyama jile kamere c'est que ye mi nyamire be Togoa tuka gara melekia minya no mali tutu ye bololo mu nyo no anyi pe mi dungbe aba ikaka abe wawo dialogue enyi propose am o mi ava de mi de go nyame we le mi popu de se 14 am yi o cho mi donko nyo we le nkona no ole kaka dono wala be fi ma chwetwe ko nyi be nyi chua over wo fu di route de ye si dia o to baba fia so nya de da sina mi be e maji ye mi awodo fika tutu mi le wale be kiana nyaye si dia o sodo asina emi ne mia de komea mia choji so akodada bedo donti ale se dia o plenda de nyibe kengwe mia o akodada be asolia kengwe mia to ne ba solia ele vevere be mia trasido en kemio be réforme onti et comme be mia toasi mia be constitution senoa mia toasi mia be akodada be seonti mia ododo dio kengwe mia to akodada be azoni sonson mi dola o edosbo kengwe mia to agbeto hlenhlen sokudo ameko la yakoda pianti po nkele joefio mi le poebe jidudua et nous des cas que le VVD n'a équilibré mia yakodape les sort sous do les que la trasido et sioti que ngwemia yakodapea et on ya et les ebem le VVD na we voilà minya kokoko le tubefie be ale ke akodada be do le do ale ke be ido et pekeba yomea amesia me do jesibe mdona tu me viojio ye enyi nde kenyi kureto redene tumevio yenti asiagbea mile jibe enu obazono seji enu gbanto keji mile nyibe wana jibezan tumevio wana jibe homa akotaoma jibe homa mile jibe waso jibe homa ne tumevio dontia mi defiombe amesia me nya fifibe tumevioa chigbe homa mlewasio amedu ame gbogbo de onto nemi so bladrin voit ton tous les 8 bladrin voit ton tous la fa de camera amomdo chigbe homa kewa ele vivere be mian lawe chigbe homa enyi tutu gbanto kemila o kingbe mi ato akoda da be jambongbon ne o ma chigbe homa nawe voit midula nawe nous yon a be carte d'identité remarque defiombe oni togovi 20 oni togovi 20 ye togobe doa et do jesibe oni togovi nenebe homa ele vivere be bia so dasi mene togovio kengwe wa yu amobe wa yi akoda pebe dodoji po enu pata ye coalition le bio be wa wo kengwe bia to akoda da be dodoji voir mille deux décibels on y a me lever de chirudo nous les VVD na we ikwebe tu me vio neva newa de wa do question newa hlewe bo no hlewe bo wanto leola we do a 3 silo nonti abula silo no me ne baba tobe wa we dutia e wanchi pole nyamani chowa jasi nyamo famani le podare ni mese nyamo chankulo nyama
ogblɔ avec revendication nu yiwo mi tsɔ da ɖe nyi miaɖokpe nu wate ŋtsɔ akpɔ gbɔna mia egaka mi va ɖe nyamɔ ɖe go. Oh, et nyawo o le mesokra comme tchétché voit mi gblẽ blibo de kata ɖe ye nuwo mi yɔna be réforme électorale wo va mi gblẽ global mi gblẽ de global da ɖe fifia mi le ɖo enuwo be tume ye mi le ɖewe to ɖeka ne woanya be enu dziɔ mi lea eye pɛpɛpɛpɛ wɔn mi le dzi be woana dzigbexɔma nyo tumeviwo mi le dzi be woana carte d'identité ame sia ame eŋua le veve ɖe na mi. Le fi ma pɛpɛ ma dzo va seni me nyagɔɖo me nyami le be ye enuma sediawo va na mi nana nya ɖe nyitsɔ ɖe aku ɖe deke yewo atrɔ asi le seni ŋuti ɖo le seni me si tɔtrɔ ŋutia mi wɔ ɖe tsã va yi mi dzaƒa be awo be medɔn yewo dzi tutututu eye seni nua sediawo trɔ va be mia gbɔ woatsɔ wome nyi tsɔ na mi eye woatsɔ wome nyi tsɔ na winyi kususu be miawɔ sɔsɔ mi na sɔe le fi ma de sɔsɔ mi na sɔe ma de mi wɔ fifia mi te kpɔtania mi le do dzi alo mi le se be nua UFC yenyi etsã le paloma alo le sɔkpea me va ɖe mi le fi ka ya le nɔ tutu ne miame sɔsɔ mi na sɔe ne li ame sia ame do dzesi be kuxe ke le dua mea ame have kpankɔ wa nɔnɔ le asi ɖeka mea mi do ame ko mi le yɔ be coalition C14 le asi ve gbɔ mea amewo le nyi dziɖuɖua ame vewo kpankɔ wa nɔnɔ ye ke sediawo be le senia C14 aɖo la sɔ abe ame nyi ɖo ɖa dziɖuɖua tsã la sɔ ame nyi ɖo ɖa keŋgbɔe wa keke mo la nɔ du ava tsã ame la nɔ ta ne wa ame wuiade wo kekem azɔliwa mi le azɔlia dzi fifia amewo le senia me sɔn keŋgbɔe sediawo va ɖe nene be setoa dziɖuɖua la trɔ asi ɖo wa be nuwo ŋuti liko la o ɖo yewo la tsi senia me loo alo la dzo le senia mea eku ɖo enu ke dziɖuɖua dzi be yeawɔ ku ɖo woa ŋuti enua ya ŋkan miawo kewo le C14 ŋkan mi o. Esi ɖeke ye me to asi nya ɖe dzɔ si me va kpa ma dzi na le UFC to amea ɖe UFC togbɔ be le senia va gbado ame eve kpata le sewɔƒea me wɔ be va adzi ya ɖo ame ɖeka leke wɔ ye ya mete le kpɔ ŋɖekpe le miame mamawo me va adzi le kpɔ ɖeka le miatɔ egɔme be wo ŋutɔ gblẽzã ɖe ya be ke sediawo tɔ va wosɔ teƒea me nyi sɔ de asi ne C14 nenea wosɔ teƒea me nyi sɔ de asi ne dziɖuɖua le C14 amea ɖe ehakawoe le me o ehako le C14 amea woawoe la tsã amea me nyi ko sɔ de asi me na woe amewo mu le me oa enua ya kan woe o ke wa enya emi kɔ ame ko ŋgbe le C14 ame o kpɔa ame nyi ko mi la tsã le wa be akpadzi o efiɔn be ŋgba nyi be amewo le sɔƒea me menya gblɔm le C14 menya ye mi le vle C14 ye yi poposia kudo dziɖuɖua ke wa ko ma nua le funu sɔ enyi sɔ ne wa dometɔ ɖeka C14 abe ame nyiwo C14 amewo la tsãwo le amewo le ha dudagblɔ ha ko le C14 amea woawo mewo la tsã ame ko la yi senia le wa ne ame ɖewo le COP yom le C14 ame wa ke wa ma te tsã ame ɖe kpekpe le wa dome o si ɖeke ye do dzesi nenia mi le mia mɔa dzi aƒetɔ Nathaniel Olympio ile gbɔnye mi le ƒoƒo ku ɖe ɖeke ye edzɔa me nyɔ wole ɖeke wole wɔ dɔ le C14 ame ɖoa yi ŋuti mi le matrɔ va seni me nya tututu manɔ akpa ma dzi agblɔ ne bi le si nye wotsɔ me nyi na mi vɔ wo do zɔmission alo gblɔ ne bi kaka na ne le tri mi do ŋgɔe keke gbã gbea be miatsɔ amewo ɖo ɖa eye le sesiɔ nua wobe mitsɔ amewo ɖo ɖa amewo ɖo tɔ dɔ dzi wa yomotɔ dɔ dzi wa alo nutɔ dɔ dzi wa ɖe wole senia fifi me dzia wosɔ misɔ amewo be ŋkɔ sɔ ɖo ɖa COP ne COP ba do dzesi ame ko mi tsã voa
sɔka kaba ne fifia miaba mo ŋkpɔ le senior ŋkpɔtɔ edoa wɔwɔ tutututu le senior ntia ese ɔpe ɖo la trɔ asi ɖo wabe ŋkɔ ŋuti la dagbe ɖo ŋkɔwo dzi kengboe wola sɔ ŋkɔa sɔ ɖo ɖa seni kaƒoƒoa me ye amewo la te va nanyi atɔ edɔwɔwɔ le senia vɔ kengboe la yi funua tsã wola woɖo la prêter serment wola fia dzɔgbe le cour constitutionnel be ŋkɔ voa fie nuwo le atsanyi be sediawoa gblẽda ɖe be cour constitutionnel wa tsã woɖo la trɔ asi ɖo ŋuti woɖo la trɔ asi le ŋuti voa enuwo keke wa wole mɔdzi enuwo keke ŋkpɔ va eme o ye ŋuti coalition be amewo komi tsã be woayi senia ŋkpɔtɔ edɔa wɔ tutututu ye ŋuti mi le gblɔ ne dumeviwo be recensement ko le wɔ amehlẽhlẽ ko le wɔ ne woasɔ yi akɔdaƒea womle wɔe ɖo sedzi o wole wɔe be yewoasɔ flu togoviwo wola xɔ wabe kɔ la sɔ va wɔ enu fitifiti le akɔdada be azɔlia me ye ŋuti C14 le to le dumeviwo be gamea ŋkpɔ su ne amewo woayi recensement wɔ pe o amewo ɖo la si te ayi be woahlẽwoe le akɔdada be ɖoɖowo me o ɖo ŋutia enuwo me ŋkpɔ kɔ coalition tɔ ŋkpɔ le seni ne woawɔ dɔ ne woakpɔ nuwo be nuwo me kɔ kengboe dumeviwo woate si te be yewoe ŋlɔ ŋkɔ le nene be xɔma dzi o. si ɖeke ye gblɔ ne mianɔ nua me zi ɖeka seni me ɖeke ye etɔ yi me dɔ dzi ɖo minya be seni tɔ dɔ dzi kokoko tsi mi va fifi me va tsɔ amewo ɖo ɖa le ye me dɔwo me mi nya mi ne be nyi tsɔ ne va yia etɔ woaŋlɔ amewo nyi kɔ ye gɔvmɛnt tsã dasi ɖe dzi klu ma ɖo ne be ne seni le dɔ wa gɔvmɛnt le ŋgbede me ne ema le xexlẽwo me ame xexlẽwo me enyɔ mea si ɖeke kpɔ gblɔ ɖe sia ɖe fi ma ɖe ɖeke mi dza wɔ ɖo nyi be womete va wɔ ne ko ne miakpɔ tɔ miasɔkpɔ ɖe nuvia be ɖe wotsɔ amewo le xexlẽvia vɔ eye sidiawo le anyi mi le se me nya ɖe ko kaka do no wɔ le be yɔ nyaka ye miawo mi le gblɔ ɖa sidiawoa da ɖa gɔvmɛnt le fifi me yɔ sidiawo ŋutɔ be enu gblɔgblɔ mea egblɔ da ɖe be akɔdada be ɖoɖo ɖe sia ɖe kemi la wɔa gɔvmɛnt akudo coalition woɖo la nɔ du awɔ nene be dɔ enya ke sidiawo gblɔ da ɖe ne abe sia mea eye wɔn voa mi le do dzesi fifi be gɔvmɛnt amu le tɔ te kpɔ ame ɖe kpekpe o wosi te le du dzi le wɔ nuwo wɔ ɖeɖe kpe le wɔe ame ɖe mu le se ne gɔme o enu ko le wɔa wɔ ɖeɖe kpe nya nu ke wɔ lia ewɔa nuzɔn ɖo sedzi o nuzɔn ɖo sediawo be ɖoɖo dzi o ŋuti mi tɔgbe sediawo mi na wonya be enu ke gɔvmɛnt le wɔ fifia mia mi le da asi ɖo dzi o ye le mia be nukpɔkpɔ mea enu vlokpo wɔ le eŋuwo keke wa mi ɖo la trɔ va dzi mi ɖo la trɔ wɔ nene be dɔ ɖo tia wɔmɔe ɖo sedzi o mi nya nu ke le me o mia mi se gɔme be enu ko le wɔa wole wɔe be yewoasɔ fia kɔ ke gbana. wɔn kana ye kaka ne wɔ le be sedia ŋutɔ me le ƒo nu ko. sediawoa wome le mia be dua me le ke o gbedziwo sona vana dutawo sona vana ye mia mi tɔgbewoe mi na wonya be enu ke le dzɔa mle zɔn ɖo sedzi o wonya pɛpɛ nu ke le dzɔa ke wa mi kan ɖo dzi be ne gemewo gbe sɔgbe yewo va kpɔa leke nua le ɖoa wola gblẽ ame sia ame la se nye m xɔ se be sediawo la va ava dagbe ɖo nu ke dziɖuɖua wɔ dzi o. Vale nyi tsɔmɔ mi nya mi sediawo ye va nka na ye kpɔdu dzesi be sini le wɔ dɔ kaka do la fi le ke o va trɔ nɔ wa mete gblɔ ne seni be nu ke mi gblɔ ɖe mi nɔ te ke ŋgbɔ ɖe alo gblɔ bɔ ye seni ku gɔmete mete o do lɔte ne nu yi ne le wɔwɔ via wa. Aƒo nya le me ke sediawo va nyisɔ ɖe ya mi gblẽ na wo be nu ye gɔvmɛnt le wɔ sɔ ku ɖo akɔdada be ɖoɖo ŋutia dze dzi na mi o ɖo ŋutia mu le zɔn ɖo esedzi o ye mu le zɔn ɖo sediawo ŋutɔ be ɖoɖo dzi o o se me na mi nyateƒe o gblẽ da ɖe le ne ame sia ame be nunyanya me be gɔvmɛnt aɖo la tɔ te nene be nu o gblẽ eme kɔ voa mi le do dzi be ne geme o gbatrɔ va nene be nua
odola ponposo nti ne wanto le jibe dumevio na kanlo yoji ne sedia wanto le jibe togovio akando enkole wajia odola ponpole bejedo le enu le do ye amesia me le kobe government amle zondo dodo jiwa sedia wa mate wonbu sotobe bagblombe de nebenua mate jejio ekemi le toti po ekemi le toti so agboa eyewon ba le sedia me enu mia glonya de kude ame yo nya damel ava tin po no mo granbe espero ava donku no mo apobe yale nyo le mia ni sesio mia obe over no va nyawade dokayo lo tututu yele no mia mo no ameko lava pedo senianti le ebedo omea odo lava kobe enu eseni alewa elewedo eseji le olewedwa ejedo le odo la wedwa anti wa over oto abe do wo over lo meya over ngamene ne yo amiame fe eva oto abe do wo nyakpon kila to so abe edo me de ko to dajiro do seni ay ma le wo ngolo nkobo le ko lo to do o le plotinia do le pom ko ngolo lo alo tro le wo nu kasa ke tuvu ne sini men no o ko be funoye enu mem kole o yiwo funoye jiduwa le twafo dodo don ti ale le sia me amio va be yo akpero seniantia odolava senia la tote ola odo ade adan akpora be de le nu adola yido le yo dola odo ado no dagbero ndeji vo akemboe seni lato edo awowo voi nkebi le po kemboe expert on la vantocha senia ya todu pupu todo owo le wele be jurodoa wa e won pata edition be omlejibe enu ba yiro sedio expert over auto abedoji odogo coalition mi ponposo enu emiami le dianti le ola troisido e sionti reform komi le ji kengbamia yakodapea mi demenawe nko oyonabe découpage électoral egombe le kola madwado ne waso dakone député owa mi ponposo ewon kikenti donti ale gbemea l'écho dans la corne député Odwa ndon togo viodio les djabakpa de wa no so nya gbonpobe no so agbeto alofa de ka o te d'accord député de kafa wa djabakpa bo wa kengbo wa d'accord député de ka ehia sibi agbeto alofa matonene wa e defiombe djumevio ndo pepen de kankumele akodada be dodo me enu pata yemi le jibe miatro mi demene expert kova ye ola so ne be no chan so do wo buji ko ngwa no do amre sha le jibi ya se nu tutu kova nka isi de o ya cho da de mo ne mi ku de wa mu to ta si tutu le wan ti jaba wo blembe no vade awo do eleke de blembe mi tutu mi o chan si de ke mi blembe mi ojogo ku miare nyaka ye wo bro tutu mi no te kwa be no over o ni ale ko ja mi ti mi senya de ku do o mo do da si na o cho vantia wabe do da sia ekudo mi abe biobionti e gombe reform ko mi jibe mi awo en ko mi jibe wa trolle akodada be azolime allo en ko mi jibe wa trolle akodada be si o me a ko va mi demenawe ye wacha no semia mia benya olave dogo jirudwa chala glo watwa nawe kamea ola so mia benya ola so jirudwa chamenya ye ola so odo akpara bede le yo la te do no dare ye amesia me la se enovi gomele Togo ne akodapia ngbaba ni 8 dape yomilio akodapia ngbaba ni tukara ne tumevio wabe doa edola no de debe ni mi zondo dia fafala no doame sokudo akodada be dodo nti akodada mo dodo mo nyabro mi na ba le mo mere mabio ame on vade ame o ya twasi kudo mi ama se no ganchera o son le me wa yang povo america yo so ne be do so do asina
ŋkpɔ va ɖo voa ela va ɖo le ŋkeke yɔ me. ame ni ane gblɔm le ma via ye si ni le yia ɖe dɔka nyi dɔ gbalẽ amemɔ si via ne nyi be esi ni be le wɔ ye me do abo. Ye gblɔm le be enu ese ɖi le wɔ fifia nu le zɔn ɖo se dzi o enu ese ni le wɔa ame ɖe mu da gbe ɖo dzi o coalition mu da si ɖo nene be dɔ dzi o ye ŋuti mi le yɔ dumeviwo be ŋgba yi amehlẽƒe le akɔdada ya be o notɔ te ne mia ɖe mɔ na woe ne mi kan ɖo dzi mi se nuwo gɔme be enu sia nu me kɔ enu sia nu le ese dzi enu sia nu zɔn ɖo akɔdada be sewo dzia kaƒoƒoa mea miate ɖe mɔ ne dumeviwo be ne woyi ne woaxlẽ woe le akɔdada be ɖoɖoa me. No yi no axlẽ le akɔdada me esiɔ nu si ɖeke ye miɔta mi le se nu yiwo keke yi coalition me agbonugla ɖeka ele de ne miaƒe tɔ Nathaniel Olympio ke nyi parti le Togo le yi le de nua me na mi ku ɖe ɖeke ye nu le yi ɖo ŋutia mava akɔdada me nyɔme ko mate nɔ ɖo ya ye le vevile ne Togotɔ gbea le fifi me mi le ya mi nya be akɔa nyitsɔ ya pep bolo gblɔ be wolitia menkeke woliti politia menkeke wi pepe va kasia akɔ fe va nuto makɔ ako referendum nyiwo ne wo he sia va ne tsɔ sia tsɔ yi sɔ ko me no me tin kpɔta ne wa de mɔ ne dumevi wa tin kpɔta ne nu yi wa tin da kɔ nu akpɔ be eka tutu wa tsɔ le me yi ne va kpui ma de sika mi le kpɔ mia ɖokuiwo le akɔ vegɔa etɔgɔa me. Mi kpɔ be ewa kpɔta eɖe fiɔ be dziɖuɖua le dzi la tsaka nuwo ele dzi la tsaka susu ɖe dumeviwo nuto me ba kɔ dada nyŋgbawoe le miabe dua me kpɔ wa esu peblatɔn to ŋuti nke va le na be wole edu dzi kplikplikpli be yewoawɔe fidze tsatsatsatsa o enu tsatsatsatsa wɔa nu nyi enu ko la woku dzigbɔ̃ɖi o ele veve ɖe be akɔ ke ye akɔdaƒe ke yɔ mi lea nene be akɔa ɖo la he dzɔgbenyui va ne dumeviwo va keŋgbɔe miate kpɔ gobe le nene be nu mea ele veve ɖe be akɔa miawɔe ɖo enu ke dzi ame sia ame dagbe ɖo enu ke dzi ame sia ame da asi ɖo ye ame sia ame le kpɔ gome le azɔliwa me voa enu ye mi le do dzesi anyi be dziɖuɖua ya le sɔ dumeviwo be nyasɔ le wɔ dɔ eke le susu me nea dzikpo zɔn be le enu ye le susu me nea nyi be yawɔe ɖo ɖe blasablasa ne batɔ be ye ɖu dzi ye gba ɖo député subɔ le assemblée ye gba ɖo ame subɔ le mairie nuto be akɔdada me wa ewa kpata ele defiant be azɔli ke togoviwo le zɔn so kaka epeɖea me va ɖo fifie wu ƒe ɖeka dziɖuɖua le do vevesese enua ŋuti o ele be le se dumeviwo be nyagɔme o voa mi gba le tegbe ɖo dzi be woɖo la tɔte akɔdaƒe ke yewo le ɖenea woɖo la tɔte amehlẽhlẽ ko ke dzi wotɔ nyisɔ ɖe ya ye mi do dzesi be dumeviwo le to ŋutɔ tsã be yewoa yi nene be hlẽhlẽ ƒe o ɖo ŋutia wose enu gɔme wose gɔme be no yia wola zã wa be ŋkɔ asɔ be wɔ nubu mi le se ŋutɔ tsã be dziɖuɖua le ele do vɔvɔ dzi ne nyɔnuwo alɔ gblɔm be ame ko ma yi amehlẽƒe o wa xomavi xoxo ko zãna sɔ be wɔna wa be nuwo wa xomaviwo ŋgba nyi nu ke amewo la lɔ̃ asɔ wɔ dɔ ɖo ŋutia woɖo la godogodo woɖo la yi amehlẽƒe ne woana woe xomavi yeye ko la te sɔ nɔ wɔ wa be nu ko be wɔna le microfinance ko etɔ ewa kpata adze be yewo le ɖa wole do vɔvɔ dzi ne nyɔnuwo kpoe ye mi le to na woe be ŋɖe kpekpe ŋɖo la te ɖo mia dzi ke la na be mia yi nene be amehlẽƒe o wole gblẽ asɔ flubigba lo koe. Wɔna be le akpa ɖe ne enya wɔna be mekpɔ va fi ma mi tutu nuto ame menyo aɖe mi se nya ɖe ku ɖe ŋuti tututua nuto akɔdada nuto ŋutɔ wa wogblɔ ne mi be nene yiwo ya wɔ ɖoɖo ya ɖeke ye mietsɛ mi le wɔ ɖoɖo ku ɖe ŋutia. Mi se enya ɖe kpekpe sɔ ku ɖo ŋutome be akɔdada ŋuti o enu ɖeka ke mi si akpenyi be wona zã be yewo la wɔ nene be nu azã ya gbe politi kpɔtɔa me ŋkeke wuiadea voa ne agbetɔ to nyateƒe ne ɖokuia ame sia ame nya be
nene bazan mate jeji gbedeo ne mi le jibe nuome bako miawe lebe jedo mia zondo seji miawe ne ba don to me viojia mi mate wo nene be akodape mi mate nene be akodape le retri bamlabe nkekewe adiantio mate veme ne veme a ekombe o le wonu asopele no le Togo vionti le noa de referendum yi ne wa bro yi wa ko buton wo le chodari ma poto ya yi poto mi ha mi le doje sibe ya no mutin wo sia wa cho ya troiba de beto be mi gbon le sia ji cho le doan sana akpama mi sende kudu mancha le yi no profi bi wa wo sia mi am se no ma paji no mutin kwata ne wa no atin chena na Togo vi wa da si le yi no wa lo mati da si le da si le yare yo ya be referendum ade nkaye de kayi miomilo wabia eye le doit zanin akomo referendum be nya ke kolon lia echa akobenye ye kengbe mia yi ne ba koda pe a amehrenhle be nya chan elagba joke elagba vemeke amehrenhle be dodo lagba veme don tia kengbe wa yi referendum ba koda pe a amekola ya odola hlenwele eseji nous mille yobe biométrie intégrale et comme ne oja dojesi togovi debe edomo la yi akodapia elula talovi le ekbebe dodo me alovi ve ye amoleta le renlembe dodo me et nous miami le biani be odolana tu me violata alovi amewo quand me anota alovi amewa mila nyabe amebu matevazan amedebe homa asove d'accord voilà gbemea kenyibe alovi vekpo le tasole wo akodada be homa alovi wo amewe le miasia amerikate yi sugbo ayegbe agba iso egbe la tala vive so la batala vive bu ni so la batala vive bu ki wa amerika ete o akodada be homa o la wele gbogbo de ye be la so be d'accord e misere comme misere ete de zi atonto cha fa pa enu opata e ba zoni jo le egbe yin ti mi le da pa be enu o mem ko be du me vion ba yi o que nous sort référendum be azoni a chanva et les VVDB et nous me bako mim le bébé on va y référendum et s'il y a des membres y référendum voix au-delà wedo et démocratie base on dit démocratie be CO $10 000 zodo et bien o les gens démocratie be nous voix les trois fois démocratie be jeno pa nous pata ojo les et même corps nimia chojulu nyamajare le side kimile c'est 14 agani wa bi le government chale wodo do ye mam le plodo c'est dia ocha akpade yo le pom le potum mo pol brin ade po no we kaka be tobe ya no ni ani nyawari nyawo susu ale ke ya fika ya no mia be susu ni be mia tranvo ale be jero Togo vio de la tranvo ale be jero ne akodada ngbani e fimba koye daole ba mim do la tote be jiru do aba wo ekele jura nyana ni anokona de me anokponu du ye bazo les omile yenti du me vio cité le bololo be dodo me yentia midula nonzon ne nous que mim le jiowa ngba veme nous mi le jiwa ngba veme mi tami se dodo yi le c'est 14h ti me Amazon lio son la e mi an fofo le ka e chan le c'est 14h si le ke mi nyane ne va foto ni ko dem habia galamo le ke a chodo tu bia me yi ni le plan Jonathan Togo vio voyo le tua wado watu no watina vuvu wado ki watindo no wa monyo wa e chodo ki chotu ado be imagbadu no kakana na gameye amomo odasio kaka wi na luton eye wo va yin chomachi va poima de keye mole tu le yema mamwa o twe be wa soanya lo be dagba lenti wakasia milise tume obe Ghana ma ambassadeur ye no yin choma ba le me juju me obe Ghana ma cho avion de cho Ghana ba ko
be Togo me government amuno de ma bio be nyawo nyama tutu ti mi nyama ko to mi se Togo be ministre local pour le posto de nebenunti ye bele de mebe Ghana be president aso avion loda ayabe loda be wa ko mia novi Nicodème que les blancs nous sokaka kekewe ne me abe wa kwejo ni wa te 3 si donti ye ministre ale de mebe yom demone de nebe ayame kwa ba va loameo kwa mi sebe aya ni Ghana ba yame kwa ba trojo yom koko Nicodème asojo enu pata e defonsu bo ntia Ghana kutogo ami le sienovio nene ye milado nkube geme miabe asia bizole via Ghana tobe Ghana to va pero mianti ne wachi ezoa kivu to wagama ne waso chizwa Ghana to ke gbali pero mianti le miabe poposebe dodo me wa novi mini ye nende le jole fie ye Ghana to va be yakpero bia to de kantia ni matin c'est comme be Togo be jirudu ala tumone ne ba zonlio wa e won pata le defion be jirudu a mso du me vio be nu so ni enu kele vvd na we o enu e mia novi Nicodème wa be nu blabla quand libe do be le o quand libe do be ni e so do ele si bebe so do ko so savone du me vio be vovo wa amisia me la segombe nsenwa ke be les ensole on nebe dodo wa gombe du me vio be ku heteroji subo tu me vio be ku heteroji ye e chankpobe ne ye wewa tutaoku tu me vio ke kem la doje sibe nu ele jole togwa le sono sedio ye mle chochinio ye nti be so do ko so do nebe nya ko be fupepe me le filmade fi ka intole tutu to mi nyang ni be ngbal Ghana ma du tepono la le kretugwa ngbal fi ka tutu yele o kwai konji ne wa tem 3 silo ebe lamenti dontia kebe nani kekewe ne nu madumadwa egble na nule amenti wa ehiambe wa le benevide mi se be o ya gba ko le kan yo cho yi o ya jo to afomo a to dia ya Ghana ba be maso ba no simachan de yi Ghana mo lo le to gun bia o e won ya nyem se won tututu yo ouais nyemse no mi nyamire be finale ya nya novi matin mi nya finale tututu ya jabo nyabo yo na timbro na mia appel nyanya menyi be o le 3 sido e ba le sima ba le Ghana o nyem khosebe ba le Ghana ba fika tutu le ya nyemate gblena mi kudo kakaloji o wa e gba potole lo ame e gba potole lo kama nu jima se kuma ne gba potolo mo pa kama vale gba potolo yi madwa jilo alo tuyi choma pa be darote kebe jole Ghana be ambasada yo ko ikonjia nyem banya tutu leke enu le do egbe olontia egbe anyi kwimim dogo nim dogo egbe pa nyem matem tegberoji akanoji be leke enu le do le egbe mi wa nya no toji okay kama akone de ke ile gamecha le jule mi agbobo ni nya cho we noa nya ile ke Togo de buto o bu yawo lolo ti le ke mi blood vai yo mo nya vai clean cho vai tanene be de tuya man ke ke aton agbia be yo yawo bololo kude ameyo na o le do kapamia ko to ni kude mo nya jipo cho o ba fama mi se mi ama dododo alo nana nya do le c'est 14 mo yagblo be mi bi o le ngbodo mo no de o gba le yo Togo ju wa sonson le ya pepe won Togo debout e yo Togo vio be mia wo pololo e so le lomé
ye mia coalition mi dagberoji ye bi le yo Togo viobe no to le boss susume les sobas on lia mi no to le boss susume ne mia defiant jilu do abe tumevio wa jimle jowe tumevio le jibe no ne tro le Togo tumevio le jibe ameo le do gamea ndema o mawa no dasile wanti ne wa tro yiwabe pome ne wa tro yiwabe dope ne wa tro yiwabe viobo ebe azolier Togo dubu le do eso yemi le bio tumevio be noto ne wa yi ne be bololope le boss sume wa ne wa choa ne mi juwa o gbedasia o dagberoji o no do ni o ya waja o lolo fifia ne choma bo si de keye mi nya gbadagba o wa no ma no va to ari le ke mi ja wa kwa malo voilà les siamea kenyi be duplolo dasido nenebe bolontia omdola so gbadagba ku potivito avalo do fo jine amole wa be nopeo wa eswa mi akole be la idwara ne mi ami le biotu me vio ni be wato le boss sume ne mi agba notu a defiant rudo abe mi le jibe wa dasile mi no viko le duga mende ma ontia wa dasiwe ne wa fole wa be le numo ke wona fami hembe mi le biondo o le dasia modo o gbale no gbale la modo a yipu mati bloma gbale la modo alo gbale la modo alo sachivi ku amomo wa o mo lo chon wa la modo chon pe wi no nyimbo mo dasia mo gbado va mi ama nyado mi choda 600 que coup de son organ manyanti obe c'est 92 manyade mi choda si derbe ho mi va trouver cho ba trouver de be you trouver bi no de si ke yi mi to mi blenne no mo ke no mo tin woni mi e ye tobi mi ai seni si dia otova o va po si ni mo mo to da si de si ni mo moji mi ti yakwa nous ne mi bio chana mutin le moa ko da dari miati ya be wa ko ni moa et nous enti mi citelo le tu me fia eleni réforme ko mi le bio ne wa tro et c'est le nontia wa tro si le nonti et mi bio yenti tu me vio citelo yenti tu me vio sont les Togo gbodento amede matem bon egbebe et nous keke komi bia ne mingba kwa chowa mia ya kodapea elle a des fous souvent elle a des fous ye le mia benu popo mea la penu popo mea nyibe kengbo mia yide ne ba kodapea et les VVDB mia ho mia be réforme ne wa trasido seluanti wa trasido mia be institution ti wa trasido agbetobe jigbe romanti wa trasido dubevio be carte d'identité ti wa trasido leko découpage électoral là et nous kekem que les VVD ne akwa me bakoa midula trasido wanti de cas kengboe mia swero nya loko jibe mia tenyi akodape ameo la cité gbe be yole yakodape les réformes maomea que wa kafla ola dafo le Togo vioji no kemi grondali ayo no va mo ne du mi awele nko agbe no va mo ne bi to bi le kele gloma no bi no mo kola ko da ma paji gloma le ma voye poto wa mo tin wo do o le nyang mi le no na mi le nya le no mo be ko reform no ya wa be amewe nyi so pe mo o ja we yi ja we lo ko ja we mi mo le po no atutu le no mo tin wo cho mo de ne mi bi mi ne yakwa kama mi te yayiwa mais ne o de mo be mi yakwa akwa bazolia aklanti o le moaji e no le chakli e pe le moaji a mi do la pro moaji kengo mi do da aklanti o ji kengo mi da aklanti o to kengo mi ayi de ne ba koda be mi do la trasido réforme be nyanti e won ya le VVD to ne wa akoda pe am hiande ne mi be yayi akoda pe ye ame la ludia odio jesi vo nu ke ba akoda pe mi la yo enyawa
e kpele gble nu le togovio be nunti yenti asiagbe ami le blombe mia dren avoile be jelo ne miate wo réforme kekem le proposene ne mi o réforme voa kapopoa mea miate to akoda da be nya ponglo ye ne mi ne ba akoda pe a miate kanoji be ela hen nti fafa so ba dwame va no mu wo ne be no ye mi akoda pe a milate kanoji be dwame a ela gba no chakle agbano chakli mabe wana be gamia do ko gbogbo re ye nya jakbene mi cham ya makele mianchi mi chole yinwa to na tene lo limcho le mi agbare nka mi jibe bia mi agbaro to guvio ye fifi me jane e techi te bia no atin do kanu jile nchiu ne chogodo ni batwa sia ne magbro nya bo batwa nya bo ba dru no yi to guvia ko be mi we le ngbudu mo ne atek do kakanajo les partis des Togolais a enya kemik no e jimi zonado ning blonade ndi a obo fiansino yenti egbe ami le bio Togo viobe amerhlen be dodo ke jirudu ale wo kapopo ya me a tu me vion ba yibe wa hlen we dontia ekn kolewa omles on lo sedio ye nkolewa olewa kususu be yu ava zan tu me viobe nko aso akodada kemni akokemeko nyimkano jibe dumevio le jibe wazan yoben wazan wabenko aso enke mu define togovio wa le nyi tutuba evelia le nyibe nya nonzo ne nya dranvo le bejedoa ne nya tewedo de kakabe nya ho réforme ko mi le bio sukaka e PDA me PDK bazon les maisons mi matezo azoli PDK wa abachi asigbalo midola nonso adre miaba vo le bejedoa ne miabe chenoa chedudo aba sonoji ne réforme ko mi le bioa wa so dasi menami ne mia chamye betwa ngbani etude ka ke le sedia obe regional mea ngbani tude ka ke mle son le sedio mia chamye le jibe no ne trole miabe tube mia chamye le jibe miabe konjioa bani tepe ke nemi ya ola dadona mi le bejedoa mi le jibe miabe vio no yi sukula bani sukul ke de vine sukul vio ola te kpo gobele me sogodo no toa ola kpodo mi le jibe miabe soheo no to le sukula no to le université a wa te kpo e dodele asinu ningbatobe abesia me kwa e por ko milaba lo yave no tro agbanteo mi ma to le université avec notre agbantele poro nyembe agbante droit ni nu bado fois abesia mebe et moi ele ameo yi université a e dodele wa chola so va egbea lui le plan droit ele defiombe amesia me joba le trozo e kaflan lo leble amesia me joba le ji nkebela du besia gbea o la homea o mianu e de viola du tromo e wa pata midola lonson ni midola panko jirudua midola ni kanli ne ongba dovo mo dynamique do wa be ame popolo alo ala me do gakpa me ne nya von e nya lo ahome ne wa wati wo e ko le juro e wa pata o le wa be ya so dovo mo dynamique wa tu me vi ongba le von gbe o tu me vi aussi te panko jirudua nya nonson nya nonte de nya tranvo kaka e ne dio mi la po le togoni banji nous avons ces 14 toles le Togo Nibanya nous dit Togo viola la poe ni wa wele miama mi bado nous ne beto de kuma da ko ne mi adu moto de sia do keken keno mi anche ka do no wala be ya mi ku mi mo godo do e gba izan lo mi dagbo ni mi re